आनंदपुर हाटडीही ब्लॉक राजीव गांधी सभागृहଠାରେ केउंझर जिलापाल विशाल सिंह अनुपस्थित में जनशुणाणी अनुष्ठित होइछि। एही अभियोग शुणाणी रे मोट 139 अभियोग ग्रहण करा। अभियोग मध्य गोष्ठी समस्या, ग्राम्य समस्या, वार्धक्य भत्ता, राशन कार्ड समस्या समेत पंकुर पंचायत रे नूतन गृह निर्माण को नहीं सरपंच अंकिता पढ़ियारी समेत शताधिक ग्रामवासी अभियोग शुणाणी रे उपस्थित रही सेहिटारे ही पंचायत गृह निर्माण पाई लिखित अभियोग प्रदान करथिले। सेहिपरि बंचु सरपंच प्रशांत राउत ग्राम मझिरे थिबा चौरा को नहीं शताधिक महिला और ग्रामवासी अभियोग शुणाणी रे एक लिखित अभियोग करबा सह ग्राम मझिरे थिबा चौरा को भांगिबा पई प्रशासन को सरपंचक माध्यम रे एक दाबी पत्र प्रदान करिसेंती। किछि समस्या अतिरिक्त जिलापाल रवींद्र कुमार प्रधान समाधान करथिबा बेले किछि समस्या उपस्थित थिबा अधिकारी मानकु अवगत कराइथिले। एही अभियोग शुणाणी रे अतिरिक्त आरक्षी अधिकारी स्नेहासी साहू, आनंदपुर उपजिलापाल नीलमाधव सुना एवं जनस्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विनोद बिहारी मिश्र, हाटडी वीडियो रंजन कुमार परिडा, आनंदपुर एसडीपीओ प्रशांत कुमार बेहरा, जिला स्तरीय विभिन्न विभागीय अधिकारी एवं आनंदपुर उपखंडर समस्त विभागीय अधिकारी माने जोगदे आजिर एही जन शुणाणी को शेष करथिबा बेले हाटडी ब्लॉकर समस्त कर्मचारी माने एही जन शुणाणी कार्यक्रम रे सहयोग करथिले। प्रथमे धन्यवाद देवी मीडिया भाई माननकु, सांबादिक भाई माननकु। आपण माने उक्त ग्राउंड जीरो को जाइचंती एवं तार रेकर्डिंग भी बजैचंती जे आपण निजे देखिचंती, सारा ओडिशा भी देखिछि। आमर जीवा आसवा रास्तार कौन सी प्लॉट कि कार व्यक्तिगत प्लॉट में जीवा आसवा मुख्यमंत्री सड़क योजन काम होता रास्ता उपर एक विराट बड़ चौरा, एक विराट बड़ मांकड़ा पथर जार लंब 7 फुट, उच्चता 3 फुट, ओसार 3 फुट रो रास्ता पर पड़ी, जहाद्वारा कि आमर जनसाधारण माने से रास्तार जीवा आसबार हैरान होती, गाड़ी घोड़ा नबार हैरान होती। जेहेतु आमर कृषि माने गाँटा हूँ कृषि प्रधान ये 80% लोक कृषि उपर निर्भर करते। सेमानकर क्षेत्र फलुवा शस्य को भी से घरे नहीं पारना। आज दिन में 78 वर्ष स्वाधीनता पर भी कांधरे बोईकी नौकर इमरजेन्सी केतले जदि गोटे निया लगिगला घरे दमकल गाड़ी टे भी जापरूनी, तापर आम्बुलांस टे जापरूनी। डेलीवरी स्त्री लोक आम टेकी टेकी आणुचु 200 मीटर, कौन पेसेंट हेल्ले 200 मीटर आम टेकी आणला आम्बुलांस रे होछि। आमे बहुत ए बाबद सरकार पाखे गुहारी कलुणी एवं सरकार प्रतिश्रुति दौरान एवं आज जो व्यक्ति ये जिनस कर ना है सुधांशु कुमार राउत बंचर। सी जड़े प्रतिपत्ति लोक बोली माने आखपाखर समस्त जानती। आज सी मो विरुद्ध में मो सरपंच सहीटा को उठेबाई लगी सी आज तांकर परिवार को धरी भाई साही परिवार को धरिकी विगत दिन में साधारण लोक मानू ये बड़ परिवार थिले बोली से मैंने धमकई रखी। परिवार भी कहीं सपोर्ट ठीक रे करूना एवं तांको बड़ भाई भी नाटा उठी जावा दरकार जे तथापि से आसी मो विरुद्ध सरपंच विरुद्ध मिछ आलिगेसन बहुत गुड़े कर आपण को मीडिया माध्यम भी कर। मु स्वागत करुच्ची से व्यक्तिंकर कथा को जे यार तदंत करा जाऊ, क्षीर कोटा नीर कोटा बाहरी जो ये है प्रथम जिनस। द्वितीय जिनस है जे से जो रास्ता 3145 प्लॉट जोटा 3145 प्लॉट से सरकारी रास्ता तारी उपरे पत्थर चौरा पड़ी ता पाखक लगिकी तांकर निजस्व प्लॉट से प्लॉटा हूँ 3101 को लगिकी 3101 भी रास्ता तांकर चाल घर गोटे अच्छी से चाल घर बारंडाटा से 3101 प्लॉट भी टोटाल है जहाँद्वारा सेपटे भी रास्ता बंद। एपटे पुणी जोटा कि पश्चिम पटे सेटा हूँ माँ बराई ठाकुराणी जगह साबक रे खाता नंबर 403 प्लॉट नंबर है 4407। उक्त जगहटी को बंदोबस्त समय चंचकता करी सुधांशु राउतंकर बापा तांको नाम रे पट्टा करे नहीं। से बाबद भी आम एडीएम महाशय कहलु। एडीएम महाशय कहले जे या जेहेतु रोड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रे आपण केस करंतु एवं आम से राजी और आगामी दिन में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू केस करूँ और नक्शा संशोधन करने पट्टा रद्द करने। आज आमको एडीएम प्रतिश्रुति देले तहसीलदार महोदय जाइए आगु देखापी सी गोटे कोर्ट कागज आणिक देखुंती किंतु एडीएम सीधा सीधा कहले जे
ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କାହା ପ୍ଲଟ୍ ମାପିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଥର ଚଉରା ପଡ଼ିଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଏଭିକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ ନୂତନ ଗୃହ ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ବାଙ୍ଗର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଙ୍ଗର ରେଭେନ୍ୟୁ ଭିଲେଜରେ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ କଲେ ଚଳେ। 14ଟି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ, 12ଟି ୱାର୍ଡ଼ ସେ ଜାଗା ଉପରେ ମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ସେ ସୁବିଧା ଅଛି। ସେ ଜାଗାରେ ପଞ୍ଚାୟତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ଚିଠି ଦେଲୁ, ଲେଖା ଦେଲୁ, ଗାଁ ତରଫରୁ ଦେଲୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ସବୁ ଦିଆହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଜି ସବୁ ଦେଖିଲେ, ଗ୍ରହଣ କଲେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ବିଡ଼ିଓ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସିଥିଲେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ବିଡ଼ିଓ ଯାଇକି ସେ ଜାଗା ଦେଖିକି ଭେରିଫାଏ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ, ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ସେ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପବ୍ଲିକ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଲୁ ସେ ଆମକୁ ଦେଲେ ତୁମେ ଯାଇକି ପଞ୍ଚାୟତର ମାନେ ଯେ ସବକଲେକ୍ଟରକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସବକଲେକ୍ଟର ଭେଟିମୁ। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ତଳଦାରଙ୍କୁ ଯାଇକି ଭେରିଫାଇ କରି ଜାଗାକୁ ଆମ ସେ ଜାଗାରେ କିସମ ମଧ୍ୟ ପତିତ ଅଛି। ସରକାର ଜାଗା ଆବାଦନ ଯୋଗ୍ୟ 1/22 ଅଛି। ଭଲ ଜାଗା, ରୋଡ଼ ପାଖ, ମେନ୍ ରୋଡ଼ ପାଖ, ସମସ୍ତେ ମାନେ ପୁରା 5000 ଲୋକ ଚଳିଲା ଭଳିଆ ସେ ଜାଗାର ଯେତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ ସେଠି ସେତେ ଘର କରିପାରିବ ସରକାର, ସେ ଜାଗା ସେଠି ମଧ୍ୟ ବି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ସେ ଜାଗାରେ ଘରଟା କଲେ ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ନାଁ ମନୋଜ କୁମାର ବରାଳ, 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ମୁଁ ବାସିନ୍ଦା। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ଚଉରା ଏମିତି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ କୌଣସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ସେ ଜାଗାରୁ ତଳ ସାହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେ ରାସ୍ତାଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଘର ରାସ୍ତା ସବୁ ଆସୁଛି, ତାର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ନେବା ପାଇଁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଅନେକ ଘର କଚ୍ଚା ଘର ହେଇଥିବାରୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଯାଏ ସେ ସମୟରେ ଦମକଳ ଗାଡ଼ିଟେ ବି ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଫେଲ୍ ମାରୁଛି, ରୋଗୀକୁ କାନ୍ଧରେ ବା ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଇକି ଅଣାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ସେ ସାହି ଲୋକ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଦେଖା ଆଜି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ PD ଡାଇରେକ୍ଟର ବା ADMଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ଆସିକି ଆମର ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛୁ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ସେ ସର୍ବସାଧାରଣ ରାସ୍ତାରୁ ଏ ଚଉରାଟି ହଟାଯାଇ ଏବଂ ପଥରଟିକୁ ହଟାଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗମନାଗମନ ଯେମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଅଙ୍କିତା ବଡ଼ିଆରୀ, ବାଙ୍ଗର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ। ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ସରକାର ଆମକୁ ନୂଆ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମର ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଭାବେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ଟି ଆମେ ଚଲେଇଥିଲୁ 4 ବର୍ଷ ହେବ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହେଲା ପରଠୁ। ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଜାଗାଟି ବାଛିଛୁ ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ। ସବୁ ଲୋକମାନେ ଯାଇ ନିଜର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କଲୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଲୋକମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ସାର୍ ବି ଶୁଣିଲେ ଆମ କଥା, ଆଉ ସିଏ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ କି ଯାଇକି ଜାଗାଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚୁଜ୍ କରୁଛୁ ସେଠି ଜାଗାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ଟି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଆଜି ଜଣାଇଥିଲୁ। ଆଜି ଜାନା ମୁଁ ଜଣେ ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ, ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ, ଡାଇବେଟିସ୍, ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲାବେଳକୁ ମୋତେ ବୋହିକି ଘୋଷାରି ଟାଣିକି ମୋତେ ନେଉଛନ୍ତି। ମୋ ସେନ୍ସ ରହୁନି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ଲଗେଇକି ନେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ତଳୁ ମୋତେ ଘୋଷାରି ନେଉଛନ୍ତି। ଆମ ସାହିରେ ଯେତିକି ଲୋକ ସବୁ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଲୋକ। ଆପଣ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଚାଳ ଘର, ଆମ ଗାଁ ସାହିକି ଫେୟାର ଗାଡ଼ି ପଶି ପାରୁନି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପଶି ପାରୁନି, 4 ହ୍ୱିଲର ପଶି ପାରୁନି। ଆମେ ଚାଷୀ ଲୋକ ମୁଠେ ଖତ ବୋହି ପାରୁନୁ, ଧାନ ମୁଠେ ଆଣିପାରୁନୁ, କି କୌଣସି କାମ ଆମେ କରିପାରୁନୁ। ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିମୁ? ଆମକୁ ବସ୍ତାର ପୁରେଇକି ମୁହଁ ବାନ୍ଧିକି ପିଟିନି ଯେମିତି ଆମକୁ ସେଇଭଳିଆ କଷ୍ଟ ଦିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପତ୍ତି କରୁଛୁ, ଟିକେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କାହା ବିରୋଧୀରେ ଯାଉନୁ। ସେଇଟା ଜିନିଷ ପଥରଟା ଚଉରାଟା ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଗାଡ଼ି ଯିବ, ସିଏ ଶାନ୍ତି ଆମେ ଶାନ୍ତି। ସେଥିରେ ସିଏ ବି କିଛି ଲାଭ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଜିଦି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟୁଜ୍।